Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Muhammad Hanif Ali Firdaus. You can call me Hanif. Student ID number 120060036. I'm from class 1C. I'm student of Swadaya Gunung Jati University. I'm from English Education Study Program. Okay, I'm in here. I want to present the explanation about Old English period. Okay, let's check this out. Okay, we start Old English period. In the period around the beginning of the era of Masehi, the inhabitants of the islands were from the Celtic tribes. They are still relatively primitive, and the language they use is Celtic, which is different from English. In 50 Masehi, the Roman army permanently occupied England, and made England a province of the Roman Empire. Under Roman rule, the indigenous population acquired civilization, but in 410, the Roman army was withdrawn from England forever. Okay, periode Inggris kuno. Pada zaman sekitar permulaan tarik Masehi, penduduk kepulauan ialah dari suku-suku Celt. Mereka masih tergolong primitif, dan bahasa yang mereka gunakan ialah bahasa Celt yang lain daripada bahasa Inggris. Pada tahun sesudah Masehi, tentara Romawi menduduki Inggris secara permanen dan menjadikan Inggris provinsi Kekaisaran Romawi. Di bawah pemerintahan Romawi, penduduk pribumi memperoleh peradaban, tetapi pada tahun 410 tentara Romawi ditarik mundur dari Inggris untuk selama-lamanya. The Celts, who used to receive protection from the Roman army, were now unable to defend themselves against the Germanic tribes that had begun to invade the British Isles. These tribes were the Jutes, Angles, and Saxons, who came from part of North Germany. Nah, they are ancestors of most British people today. The language they use is Old English, which is also called Anglo-Saxon. This language later grew into the Middle English, plus means 1100 until 1500, and finally modern English, plus means 1500 until present. One of the important events after the settlement of the Germanic tribes in England was the entry and spread of Christianity among them. At the end of the 6th century, monasteries were founded and became centers of knowledge. It was at this time that English literature, which was previously only oral literature, began to be written. Oke, bangsa Celt yang sudah biasa mendapatkan perlindungan dari tentara Romawi sekarang tidak mampu untuk mempertahankan diri terhadap suku-suku bangsa Germanik yang mulai menyerbu ke kepulauan Inggris. Suku-suku bangsa ini ialah Jutes, Angles, dan Saxons yang berasal dari daerah Jerman Utara. Nah, mereka inilah nenek moyang yang sebagian besar orang Inggris sekarang.
Bahasa yang mereka gunakan ialah Inggris kuno, yang juga disebut bahasa Anglo-Saxon. Bahasa ini kemudian tumbuh menjadi bahasa Inggris pertengahan 1100 sampai 1500, dan akhirnya bahasa Inggris modern 1500 sampai dengan sekarang. Salah satu kejadian paling sesudah menetapnya suku-suku Jermanik, maksud saya salah satu kejadian penting sesudah menetapnya suku-suku Jermanik di Inggris ialah masuknya dan tersebarnya agama Kristen di antara mereka pada akhir abad ke-6. Biara-biara didirikan dan menjadi pusat-pusat ilmu pengetahuan. Pada zaman itulah kesusastraan Inggris yang sebelumnya hanya merupakan kesusastraan lisan saja mulai dituliskan. Oke, next slide. Poetry atau puisi. Old English literature can be divided into two groups. The first group is the literature brought by the Germanic tribes from their home countries, and the European continent and the old only took an oral form. Included in the second category are literature created after the tribes settled on the British Isles. It was the monks who collected and wrote down the literary product. Therefore, the two literary classes, after being written, cannot be separated from Christian influence. This is even more so in the second group, while the first group still shows strong pagan elements. In the following brief discussion, we will start with the first group. Oke, puisi. Kesusastraan Inggris kuno dapat dibagi dalam dua golongan. Golongan pertama ialah kesusastraan yang dibawa oleh suku-suku Jermanik, itu dari negara asalnya di kontinen Eropa, dan yang lama hanya berbentuk lisan. Yang termasuk golongan kedua ialah kesusastraan yang diciptakan sesudah suku-suku itu menetap di Kepulauan Inggris. Para biarawanlah yang mengumpulkan serta menuliskan hasil-hasil kesusastraan itu. Oleh karena itu, kedua golongan kesusastraan itu sesudah dituliskan tidak terlepas dari pengaruh Kristen. Hal ini terlebih tampak pada golongan kedua. Sedangkan golongan pertama masih menunjukkan unsur-unsur pagan yang kuat. Pembahasan singkat berikut akan kita mulai dengan golongan pertama. Okay, the greatest work in Old English literature is Beowulf. This work is a poetry which consists of 3,118 alliterative lines and belongs to the type of folk epic, namely a story of heroism that has lived long among the people and whose creators is no longer known. This poem is a story about the heroic experience of a young named Beowulf. He defeated and killed a powerful creature, the inhabitant of the coastal swamps, named Grendel, who had made a sin in the land of King Hrothgar. Years later, Beowulf himself was killed in his struggle to save his country from an equally formidable enemy, a fire-breathing dragon. For a reader today, this poetry story seems impossible, but it is the character of the hero
the social condition described, and the description of the motivates that moved the Germanics. Life at that time was very difficult and required physical endurance, unscrupulous courage, awareness of duty, loyalty, and self-respect. Karya terbesar dalam kesusastraan Inggris kuno ialah Beowulf. Karya ini adalah sebuah sajak yang terdiri atas 3182 baris aliteratif dan termasuk jenis epik rakyat, yaitu sebuah cerita kepahlawanan yang lama hidup di kalangan rakyat dan yang penciptanya tidak diketahui lagi. Sajak ini atau puisi ini adalah sebuah cerita mengenai pengalaman-pengalaman heroik seorang pahlawan muda bernama Beowulf. Ia mengalahkan dan membunuh suatu makhluk yang dahsyat dan hebat dan tak tertandingi, penghuni rawa-rawa pantai bernama Grendel, yang telah membuat kegaduhan di negeri Raja Hrothgar. Bertahun-tahun kemudian, Beowulf sendiri terbunuh dalam perjuangannya menyelamatkan negerinya dari musuh yang sama dahsyatnya, ialah seekor ular naga bernapaskan api. Bagi seorang pembaca zaman sekarang, cerita sajak ini terasa mustahil. Namun sifat sang pahlawan, lalu kondisi-kondisi sosial yang digambarkan, serta pelukisan motif-motif yang menggerakkan orang-orang Jermanik itu. Hidup pada masa itu sangat tidak mudah dan memerlukan ketahanan fisik, keberanian yang tak tergoyahkan, kesadaran akan kewajiban, kesetiaan, serta rasa hormat diri. Other Anglo-Saxon poetry is shorter than Beowulf and is generally an expression of Germanic feelings for things that touch their souls, such as war. A mighty yet enchanting sea, the ruins of a city, life as an outcast, and the livelihood of a singer minstrel. The Battle of Maldon and the Battle Brunanburg, for example, depict with the great patriotism the battles waged by the heroic Anglo-Saxons in both victory and defeat. The Seafarer is a monologue in which the poet describes the dangers and troubles at sea, but he always wants to come back against those challenges. In the ruin, the poet contemplates the ruins of a city that was once prosperous and glorious, but now remains tragic in ruins. There is one of the poetry or poems about a singer minstrel who for many years served his master, but is now discarded because he is old and replaced with a younger person. But he did not complain. He didn't complain because that was life. For him, the time has passed and he should have been replaced by a younger person. There is one of the most human Anglo-Saxon poetry or poems. The Germanic people appeared to be physically abrasive, as did their way of life. Many of them became pirates and soldiers, but they had deep feelings and noble emotion as reflected in their literature. In general, their poetry is serious and somber. More than half of Anglo-Saxon poetry is religious poetry. The main poems originate from the regions of North
Northumbria and Mercia, and were created in the 7th and 8th centuries. But through Northumbrian literature has fallen into disuse, and with the extinction and Northumbrian literature ended the period of Anglo-Saxon literary poetry. But with appearance of Alfred of Wessex or Wessex, a new era appeared in Anglo-Saxon literature, the period of prose. Oke, sajak-sajak Anglo-Saxon lainnya lebih pendek daripada Beowulf, dan pada umumnya merupakan ekspresi perasaan-perasaan orang Jermanik terhadap hal-hal yang menyentuh jiwa mereka seperti perang, laut yang dahsyat namun mempesona, reruntuhan sebuah kota, hidup sebagai orang buangan, dan penghidupan seorang penyanyi, minstrel. The Battle of Maldon dan The Battle of Brennenburg misalnya melogiskan dengan penuh rasa patriotis pertempuran yang dilakukan oleh orang-orang Anglo-Saxons yang herois, baik dalam kemenangan maupun kekalahan. The Seafarer merupakan suatu monolog di mana penyairnya melukiskan bahaya-bahaya serta kesukaran-kesukaran di lautan. Namun ia selalu ingin kembali melawan tantangan-tantangan itu. Dalam The Ruin, penyair merenungkan reruntuhan sebuah kota yang dahulu pernah makmur dan jaya, tetapi sekarang tinggal puing-puing yang tragis. Deor adalah salah satu sajak tentang seorang penyanyi minstrel yang selama bertahun-tahun mengabdi tuannya, tetapi sekarang dibuang karena sudah tua dan diganti dengan orang-orang yang lebih muda. Tetapi ia tidak mengeluh, karena memang demikian hidup itu. Baginya masanya sudah lewat, dan sewajarnya ia diganti oleh orang yang lebih muda. Deor adalah salah satu sajak Anglo-Saxon yang paling human atau manusia. Orang-orang Jermanik dari segi fisik tampak kasar, demikian pula cara hidup mereka. Banyak di antara mereka yang menjadi bajak laut dan prajurit. Namun mereka memiliki perasaan dalam hal emosi yang mulia, seperti terungkap dalam kesusastraan mereka. Pada umumnya, puisi mereka bernada serius dan muram. Lebih dari separuh puisi Anglo-Saxon merupakan pusat keagamaan. Sajak-sajak yang paling utama berasal dari daerah-daerah Northumbria dan Mercia dan diciptakan pada abad ke-7 dan ke-8. Tetapi sastra Northumbria yang sebenarnya tidak lagi digunakan. Dengan punahnya sastra Northumbria mengakhiri periode puisi sastra Anglo-Saxon. Namun dengan kemunculan Alfred of Wessex atau biasa dipanggil Wessex, era baru muncul dalam kesusastraan Anglo-Saxon, yaitu periode prosa. Itu guys. Prose atau prosa. In any literature, prose usually comes along after poetry. Rhymes are easier to pass by word of mouth and easier to memorize. These qualities are especially important in an age when the bulk of society is unable to read and write. It is little wonder that England already had significant prose literature in the 9th century, at the time when other European
countries were generally still new to the poetic stage. This British feat was achieved thanks to King Alfred, who ruled West Saxon between the years 871 until 901. As stated above, he sought to save the cultural product of the British people in Northumbria. However, this area and everything had already been destroyed, and so was the condition of England in general, including West Saxons, in a miserable state as a result of the Scandinavian attacks. So when the situation allowed again, Alfred tried to return England to the level of culture that had been reached during the time of Bede. The path taken is through education, and books in English are needed for this. Oke, saya jelasin ya. Prosa. Dalam kesusastraan manapun, prosa biasanya muncul jauh sesudah puisi. Sajak lebih mudah diteruskan dari mulut ke mulut dan lebih mudah dihafal. Sifat-sifat ini penting sekali dalam zaman di mana bagian terbesar masyarakat tidak dapat membaca dan menulis. Maka agak mengherankan bahwa Inggris sudah memiliki kesusastraan prosa yang cukup berarti dalam abad ke-9. Pada masa di mana negeri-negeri Eropa lainnya pada umumnya masih baru dalam taraf puisi, prestasi Inggris ini tercapai berkat Raja Alfred yang memerintah West Saxons antara tahun 871 sampai 901. Seperti yang dinyatakan di atas, ia berusaha menyelamatkan hasil-hasil kebudayaan bangsa Inggris di Northumbria. Namun, daerah ini beserta segala sesuatunya sudah terlanjur hancur. Demikian pula keadaan Inggris umumnya, termasuk West Saxons, dalam keadaan menyedihkan akibat serangan-serangan bangsa Skandinavia. Maka pada waktu keadaan memungkinkan kembali, Alfred berusaha mengembalikan Inggris ke tingkat kebudayaan yang pernah dicapai pada zamannya Bede. Jalan yang ditempuh ialah melalui pendidikan, dan untuk ini diperlukan buku-buku dalam bahasa Inggris. In an old age, he himself learned Latin in order to translate quality books. So the first thing to be translated is Pastoral Care by Pope Georgius, so that it can be used as a guide for scholars who at the time were many who were ignorant. In order for the people to know the history of their nation, Alfred translated Bede's Ecclesiastical History of the English People, which was originally written in Latin. Alfred also ordered to collect and record important events in his kingdom, and these records were continued even 2 centuries after the king's death. These records are the famous Anglo-Saxon Chronicle, which, apart from being valuable historical documents, are also monuments of early English prose. Anglo-Saxon Chronicle also includes a number of poems, among others the Battle of Maldon and the Battle of Brandenburg, that and Boethius' Consolations of Philosophy were very popular philosophical works of the Middle Age. King Alfred was the founder of British prose. This British prose tradition was then
continued by other processes including Alfric and Wolfstand, who mainly wrote religious books. Oke. Dalam usia yang cukup lanjut, ia sendiri belajar dalam bahasa Latin agar dapat menerjemahkan buku-buku bermutu. Maka yang pertama ia terjemahkan ialah Pastoral Care, karangan Paus Gregorius, agar dapat dipakai sebagai penuntun para rohaniawan yang pada waktu itu banyak yang kurang pengetahuan. Agar rakyatnya dapat mengetahui sejarah bangsanya, maka Alfred menerjemahkan Ecclesiastical History of the English People, karangan BD yang aslinya ditulis dalam bahasa Latin. Alfred juga menyuruh menghimpun dan mencatat kejadian-kejadian penting dalam kerajaannya. Dan catatan-catatan ini diteruskan bahkan sampai 2 abad setelah raja itu meninggal. Catatan-catatan ini ialah Anglo-Saxon Chronicle yang terkenal, yang selain merupakan dokumen sejarah yang berharga, juga merupakan monumen prosa Inggris yang awal. Anglo-Saxon Chronicle juga mencantumkan sejumlah sajak, di antara lain The Battle of Maldon dan The Battle of Brandenburg. Terjemahan lainnya yang berkat jasa Alfred ialah Universal History and Geography, karangan Horatius, yang merupakan karya sejarah yang utama pada zaman itu, dan Consolations of Philosophy, karangan Boethius, ialah karya filsafat yang sangat digemari dalam zaman pertengahan itu. Raja Alfred ialah peletak batu pertama prosa Inggris. Tradisi prosa Inggris ini kemudian dilanjutkan oleh prosais lainnya, antara lain Alfric dan Wolfstand, yang terutama menulis buku-buku keagamaan. Okay. Well, that was the explanation I gave about the Old English period. More or less, I apologize. Thank you. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, this course is Introduction to Literature Supervisory untuk Yati SSMA. Amin is beyond to fulfill the test assignment of Introduction to Literature 2000. Thanks.